The purpose of a PR campaign is always specific to the business, and every single campaign will have unique reasons for being created. Jadi setiap kampanye yang dilakukan itu pasti memiliki tujuan yang spesifik. Ya, nanti akan kita lihat contoh-contohnya juga, ya. Whether the purpose of your campaign is to raise awareness of something, ya, misalnya teman-teman bikin kampanye bagaimana supaya publik itu memiliki kesadaran terhadap safety riding. For example, you are creating campaign for safety riding, so you will try to persuade public. Yeah, you try to influence public the importance of safety riding, for example. Atau kampanye terhadap breast cancer, for example. Yeah, to make people educated and know, yeah, aware of this kind of disease, the risk, how to mitigate, how to prevent, for example, ya. Jadi bisa juga tergantung ya tujuannya apa, ya, menginginkan apa di dalam campaign tersebut, ya. Next, Aldita. Next slide, ya. Yang tadi sebelumnya. Ya, why are PR campaigns beneficial? What is the advantage? Apa sih keuntungan dari PR campaign? Kenapa PR tuh perlu ya melaksanakan campaign itu, keuntungannya apa sih gitu ya? Apa perlunya? Apa advantage-nya atau positifnya apa? Hal yang positif ya, keuntungan. Nah, PR campaign itu dikatakan ya can help establish your brand identity, gitu ya. Jadi bisa meningkatkan brand identity and increase the credibility, ya, organization's credibility, reputation, ya, yang ini jelas menjadi salah satu tujuan PR. That's one of the objective of PR, ya. And also they can increase interest in your brand and provide you with the new opportunities, gitu ya. Lalu selanjutnya, campaigns can help you build a loyal customer base. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya, ya. This campaign can drive sales also and increase revenue as well. Ya, jadi bisa meningkatkan sales juga, gitu ya. Nanti kita lihat. PR campaigns also gain attention, ya, from investors. Ya. And campaigns can help to educate the public, ya, or public in the context of public sector, ya. Oke, berikutnya Aldita. Aldita bisa next ya. Nah, apa yang harus dilakukan gitu ya seorang PR ketika akan membuat campaign? Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ya. Can you see from your side, ya? Determine what you want to accomplish. Ya, this is the steps of PR campaign. Ya. Before we start planning of public relations campaign, you need to decide what the desired outcome is. Ya, is it to increase brand recognition? Apakah itu untuk meningkatkan brand recognition? How to improve brand recognition? Ya, or partner engagement? Ya, to maintain, ya, or to develop, ya, partnership, ya.
atau apa? Ya, jadi harus jelas dulu tujuan campaign kita. Ya, seperti tadi misalnya meningkatkan ya pemahaman publik terhadap resiko kanker payudara, atau meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi. Itu kan jelas ya apa sebetulnya yang menjadi tujuan dari campaign kita. Ya. Decide what objectives ya to increase awareness or to change behavior or to accept something so you have to decide first. Okay, for example, the campaign to fight against trafficking. What is the objectives? Okay, or a campaign to fight against sexual abuse for women. That's one of the objectives that we should define first. Oke, berikutnya. Slide sebelumnya, Mbak. Nah, ini ya. Nah, mostly PR expert choose to use SMART. Yang berikutnya tadi, yang sebelumnya tadi, Mbak. SMART methods as a template. Kok sampai situ? Di sini dulu ya. First is specific. What is the desired outcome? As we have discussed tadi yang sudah kita diskusikan tadi. Lalu measurable, bisa diukur. How will success be measured? For example, 60% of community have awareness, for example, misalnya 60% dari masyarakat itu memiliki kesadaran. Yang dipresentasekan masyarakatnya, bukan kesadarannya 60%, bukan. Dari 60% dari masyarakat, dari 100% masyarakat, misalnya masyarakatnya 1000, berapa target yang punya awareness? 60%, 50% atau berapa? Gitu ya. Lalu achievable. Nah, how will the campaign achieve its goals? Considering outside influence. Harus sesuatu yang logis logical. Should be the objective should be achievable, not something that it seems like impossible things. No, you should be realistic. Realistic and achievable, can be achieved for certain times. Okay. And time based. Nah, you have to create the schedules. You have to you have to start with the clear proposal. Oke, berikutnya. Oke, terus next is select our target audience. Nah, ini juga penting karena kita sebagai orang komunikasi we have to select our target audience. Siapa yang menjadi target sasaran? Who is our target audience? Community, which community? How many? How many are they? The students, how many students? How many high schools, for example? How many students? Women, which women? For example, men, which men? Age, you can describe in the context of age or
education, yeah, or social economic status, or what? You have to be more specific, ya. Jadi jangan hanya masyarakat, ya itu sangat umum gitu ya. Tapi masyarakat yang mana, gitu kan? Wanita, ya wanita yang bagaimana? Yang berumur kira-kira 18 hingga 23 tahun misalnya, ya. Atau lansia misalnya yang berumur berapa sampai berapa misalnya. Lalu tinggal di kawasan perkotaan atau tinggal di kawasan pedesaan. Jadi harus spesifik ya, kita sebagai orang komunikasi itu harus detail ya dalam membuat rancangan ya. So it's very important. You have to select your audience, not just mention remaja or youth. Yeah, it's very common. But you have to be more specific. Youth, which youth? Yeah. Women, which women? Yeah. In the context of age, yeah, maybe, yeah, or married, unmarried, or what? Yeah, you have to select your audience. Yeah. Oke, berikutnya. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan langsung ya. Once you know what you want to accomplish, ya, you can begin thinking about the best way to achieve your set of goals. Ya. Brainstorming is an important part of developing PR campaign. Ya. Nah, dari brainstorming, from the brainstorming, maybe you will decide what is the theme. Yeah, what is the key message? Yeah. What is the appropriate media for this campaign, for example? Yeah, so you have to discuss with your team. Yeah, all the times. Yeah, you cannot do alone, of course. Nggak bisa kerja sendiri, tapi ini adalah kerja tim. Makanya ya kita harus banyak-banyak nanti komunikasinya dengan tim kita, ya, tim PR-nya. Oke, berikutnya. Ya, please consider this question. Ya, what is the message? Apa sih pesannya? Ya, yang ingin disampaikan. Ya toh? Kita bisa buat tagline, ya kan? Atau ya keywords mungkin ya, tagline, keywords. Who is this message for? Ya toh? Pesan ini untuk siapa? Ya. Dulu pas kampanye gemar ikan tuh ya, itu kan ada tagline-nya itu. Ada yang ingat nggak? Kampanye gemar ikan. Kalau tidak suka ikan, akan saya tenggelamkan, gitu kan dulu ya? Akan ditenggelamkan. Nah itu kan menarik gitu ya tagline itu, dan diingat ya. If you don't like to eat fish, you will be sink. You will be sink. Yeah, that's the campaign for to persuade people to eating fish in Indonesia, because we have a very low of fish consumption. Yeah, it is ironic, yeah, because Indonesia was the mostly dominant is sea, yeah, but people don't like to eat fish. Ya, jadi itu ya tagline seperti itu ya. Kalau tidak makan ikan, iklan ya, iklan, maka saya tenggelamkan. Itu kan kata Bu Susi dulu ya, dan itu saya ingat itu masih terngiang-ngiang gitu ya. Nah, terus ketika corona ya kan, apa tagline-nya? Ada akronim kan ya, cinta Mas Jajar gitu ya. Jaga jarak, ya toh, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker ya, cinta Mas Jajar. Nah, itu kan
mengena gitu ya. Also for the campaigns to promote health protocol, we also have a tagline. We use local language, ya. We use local language. Jadi kita juga bisa menggunakan bahasa-bahasa daerah, gitu ya. Misalnya teman-teman mau bikin campaign tentang apa tadi ya, tentang supaya masyarakat menggunakan masker gitu ya, atau following health protocol, so you can use local language ya, to attract people ya, and yeah, it is like a proximity ya, kedekatan kan. And what platforms will share? Nah, kampanye mau melalui apa gitu ya? Mau melalui media sosial, Bu. Lah, target audiennya nggak pakai sosmed gitu ya. Ya harus sesuai gitu ya. Membuat campaign tuh harus sesuai dengan karakteristik masyarakat yang ada, ya toh. If the target audience didn't use social media, so social media should be minimized, ya. We have to select other channel. Ya, other channel. Maybe group communication is more effective, yeah, in local community, yeah. The local forum, yeah, like in Bali we have organizations, yeah, farmer organizations, yeah. Or maybe ibu-ibu PKK in our community, ya, we have the local forum. Ya, nah itu bisa jadi lebih efektif kan ketika pesan itu disampaikan melalui local forum. Di Bali misalnya, ya saya lihat masyarakat itu, ya terutama masyarakat yang berada di desa ya, itu mereka tergabung dalam organisasi-organisasi seperti Suba, ya kan? Ada misalnya Seka, ya kan? Grup kesenian misalnya ya. Lalu kalau di Jawa ya, yang di mana kita tinggal itu biasanya kan ada pertemuan di tingkat pedukuhan, RT RW, ya atau arisan, kalau ibu-ibu, ya kan, PKK dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa lebih menarik ya ketika pesan itu disampaikan di situ. So it will depending on the characteristic of our public, ya. Not have to be by social media. Yes, it depending on your community of the local of the target audience. If they don't use social media, so the campaign won't be effective. Yeah. Maybe they will choose a personal interaction, yeah, a local forum, yeah, local forum, yeah, meetings that conducted in the community, for example, yeah. Okay, next. Berikutnya. Ya, ini gather market and intelligence, ya. It's how to collect, ya, the data from the market intelligence, ya, the data. Oke, berikutnya, terutama kalau untuk yang bisnis, ya. Oke, next mungkin ya. Ini contoh-contohnya. Berikutnya lagi, Mbak. Nah, ini adalah contoh ya PR campaign. So this is the example of PR campaign, yeah, that conducted in United States, ya, in America. Yeah. Adalah Ice Bucket Challenge. Ya, you can search ya, what is Ice Bucket Challenge? Merupakan tantangan yang populer di tahun 2014 yang lalu, ya 7 tahun yang lalu.
Nah, orang yang mengikuti itu harus menyiramkan 1 ember air. You have to, what is that? You will take a bucket, yeah, with the ice, ice water. Then you have to, showering to your body. Yeah, that's a challenge actually. Yeah, but this is actually the PR campaign. Adalah kampanye PR gitu ya. Kampanye ini diadakan ya oleh ALS Association. It is created by ALS Association. Ya, yang tujuannya sebetulnya adalah meningkatkan awareness. Actually, the objective is to increase the awareness of amyotrophic lateral sclerosis. Yeah. So when you showering your body with your ice water, you can feel that disease, the kind of disease. Yeah. So it's how to increase our awareness. Oh, those people who suffer ALS will be like this. Ya. Nah, orang yang menderita penyakit ini akan kesulitan menggerakkan otot. Ya. Nah, tentu saja menyiramkannya juga harus hati-hati, ada metodenya juga, ya. Dan dipastikan teman-teman juga harus sehat, ya, ketika menyiramkan itu. Nah, with the ice bucket challenge, you can feel it, even it is just a seconds, but you can feel it, ya, that disease, ya. Dengan catatan penyiraman ini dilakukan harus dengan sangat hati-hati, gitu ya. Coba nanti teman-teman juga bisa you can practice it ya. Okay, next ya. Nah, this is the challenge ya. They showering their body with the water of ice, very cold. And you can feel how is the ALS disease in your body even in a few seconds. Ya, bisa dipahami nggak teman-teman sampai sini? Bisa, Ibu. Ya, good lah ya. Berikutnya, well, this is the breakdown. This is the results of the campaign. ALS melalui campaign Ice Bucket, they also open for donation, as well, and they raise 150 million, from the Ice Bucket Challenge, so they can improve their research, for ALS disease, They can use it for community services, They can use for public and professional education, fundraising, and so on and so on. Jadi melalui campaign ini, mereka berhasil gitu, meningkatkan bukan revenue karena ini kan non-profit organizations meningkatkan dana yang sampai 115 juta dolar. Jadi kampanye tadi kan selain untuk meningkatkan kesadaran, to increase awareness, also they propose for fundraising, donation. Jadi gitu teman-teman. Ada yang ditanyakan dulu enggak? Nah, ini contoh kampanye PR gitu loh Ini nanti ketika teman-teman bikin proposal boleh aja nanti salah satu toolsnya salah satu strateginya itu melalui campaign gitu misalnya. Tapi dibuat yang bagus Oke, next. PR campaign ini
terbukti sukses gitu. Banyak orang yang semakin kenal dengan ALS, juga dana penelitian seputar penyakit ini juga semakin meningkat. Ya. Nah, ini datanya gitu. ALS Bucket Challenge, ya, during this time, ALS researcher made scientific advance, care for people, ya, and so on and so on. Ya, oke, berikutnya. Next is also this is PR campaign, ya, made by Dove. You know Dove? Unilever? Pernah pakai sabunnya Dove ya? Ya. In research, ya, in 2004, ya, research indicated to Dove only 2% of women consider themselves beautiful. Ya, ya, ini berdasarkan riset mereka. Challenging idealized depiction of beauty. Yeah, the brand responded with a campaign that used real women, yeah, in their marketing rather than professional models. Activations including booking these women, yeah, the Oprah Winfrey Show and the Ellen DeGeneres shows. Ya, so mereka pengen supaya wanita itu mencintai diri mereka. They want to make women to love themselves. Ya. Oke, berikut. Ya. This is Dove ya, with the Real Beauty campaign. Dove launched this campaign that feature real women. Tidak usah dikomentari gambarnya ya. Nggak usah dikomentari gambarnya. Ini memang kampanye mereka seperti itu. Ya, ini kan kita bicara dalam konteks multicultural ya. Dove use this mean of advertising to inspire the women who are self-conscious. Ya, to be bold and love themselves. Nah, ini ya, supaya kita mencintai diri kita. Ya, teman-teman merasa cantik nggak? Ya harus merasa cantik, ya, harus mencintai diri kita gitu. Kalau dicari kekurangannya pasti akan sangat banyak gitu ya. Tapi ya how to, ya yang penting kan kita sehat gitu ya. Yang penting kita care, how to care ourselves, how to love ourselves gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini juga ya one of their tools ya, one of their campaign how to attract ya. Is they challenge women to show off your beautiful self. Ya, Instagram of a photo of yourself. Ya. And so many women are interested to be part of this campaign. Ya. Jadi gitu teman-teman ya, salah satu cara PR, this is how PR works ya. We don't do advertising ya, but we do with PR tools ya. It's like campaign, events ya, sponsorships ya, release dan lain sebagainya ya. Oke, ada pertanyaan? Is there any questions? Bisa di stop dulu, Aldita, share screen-nya. Ya. Ada pertanyaan nggak? Atau ada contoh yang lain yang mau disampaikan?
Jadi cara bekerja PR itu salah satunya ya menggunakan PR campaign gitu. Ya, tadi kan ada bukti juga gitu ya bahwa ini juga bisa meningkatkan sales. Ya, at the end of the day, ya, we also can increase sales. But yeah, with the PR tools, not with advertising, not with marketing tools. So it is different things, ya. Oke, gitu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau mungkin kelompoknya mau ada yang nanti strateginya saya mau pakai PR campaign, Bu, gitu. Bisa ya, nanti didiskusikan dulu, di brainstorming dulu gitu ya. Tapi ini juga salah satu tools yang menarik gitu ya. You have any examples of PR campaign in your country, Inoka? Yeah, campaign about the rights, yeah, the human rights, yeah, human rights, equality, yeah, it can be, yeah, it can be, or maybe family planning, ya, keluarga berencana, itu juga dulu ya pemerintah itu melakukan atau menggalakkan kampanye keluarga berencana gitu, ya. Sebelum ya sekarang ini agak mengendor ya kampanye terhadap keluarga berencana, padahal I think family planning is very important since our populations getting raised, ya. We have a very big number of population, so I think the strategy can be reduced by the campaign of family planning. So one family should be have only 2 children, yeah, like in China. If you are in China, only 1 children, 1 family, 1 children. So most of our my friends from China, they are just one. They are, he or she is the son or daughter, only one of their family, ya. Only one. Jadi dia selalu anak tunggal gitu ya, the only son or daughters of family. And they also have 1 daughter or 1 son. Yeah. If they married, they only encourage to have 1 daughter or 1 son or 1 child. Yeah. Because the population in China is very big. Number 1 in the world. But Indonesia also number 4, will be explode, will be explode the population. But most of them are living in Java, the island, the small islands, Oke, ada pertanyaan nggak atau ada yang belum jelas? Saya mau tanya, Ibu. Ya, gimana? Kalau misalnya mengenai ini sih antara program CSR dengan campaign CRT itu apakah sama atau beda atau gimana? Karena tuh saya suka kebalik itu loh, apakah CSR itu termasuk Gimana? Bisa ditulis aja nggak? Oke, silakan. Suara saya jelas nggak, Bu? Kalau ditulis aja gimana, di chat? Oh iya, boleh. Di chat aja.
CSR ya. Ya, kalau CSR ini kan Corporate Social Responsibility ya. Benar nggak? Ini tanggung jawab sosial. Ya, tanggung jawab sosial, dan ini adalah it's a part of business ethics. Ya, bagian dari etika bisnis. Misalnya teman-teman ya punya usaha ternak ayam gitu ya, yang berada di satu lingkungan tertentu gitu ya, itu atau mungkin jangan ternak ayam. For example, you have a restaurant ya. You have a restaurant. What is the social responsibility? Apa kira-kira tanggung jawab sosialnya? Misalnya, you can put the garbage sembarangan. You can put the you have to put your garbage into with the proper way. For example, harus menjaga kebersihan, misalnya, ya. Karena apa? Jadi logikanya gini, kalau tanggung jawab sosial perusahaan ataupun organisasi, setiap aktivitas bisnis itu selalu menimbulkan resiko. Gitu ya. Misalnya tadi restoran, apa kira-kira yang menimbulkan resiko? Dia ada limbah. Ya kan? Dia ada sampah. Dia ada polusi suara mungkin kalau pengunjung datang. Ya toh, ada resiko kendaraan berparkir. Nah, kalau teman-teman misalnya tidak punya lahan yang memadai untuk parkir, will be creating problems for your society. Yeah. If you have a restaurant but you don't have any space area for parking, so you don't have, yeah, it means that you don't have social responsibility. Yeah. You have waste, but you don't manage it. So, yeah, it means that you don't have any social responsibility. Lalu teman-teman punya produk kan, makanan. Ya, you will serve food. So you have to assure that your food will be safe for everyone, for the customers, those who will consume. Ya. Nah, ini juga is a part of corporate social responsibility. Ya, itu misalnya knowledge. Ya. Jadi kalau tadi mau ditanyakan campaign, ya salah satu tools di dalam it can be a part of CSR tools. Ya, for example, you know Body Shop. Teman-teman tahu Body Shop kan? Nah, itu CSR-nya adalah dia melalui campaign, ya, campaign kepada konsumen, ya, bahwa produk yang dia gunakan itu adalah no animal testing, ya. The Body Shop using the campaign of no animal testing before they producing the product, ya, they don't through the animal testing. So they make a campaign of it. Ya. Nah, ini salah satu bentuk tanggung jawab sosial mereka. Gitu. Bentuk pertanggungjawaban, bentuk komitmen gitu ya, bahwa dia adalah perusahaan yang komit ya terhadap ya lingkungan gitu. Jadi dia ingin membantu lingkungan ya melalui tidak menggunakan animal testing gitu. Ya, jadi kalau ditanya bahwa campaign itu adalah bagaimana hubungannya dengan CSR, ya ini beda konsep ya. Kalau CSR adalah ethical ya, business ethics tadi. Ya, business ethics. Contoh yang sederhana ya, kalau teman-teman
jualan ya, jualan gula pasir ya. Ini dalam Islam pun juga sebetulnya ada ya prinsip CSR tuh. The Prophet Muhammad also taught us ya about CSR. Misalnya kita jujur, ya, tidak mengurangi timbangan. Itu adalah prinsip CSR yang mendasar. Saya teman-teman jualan gula pasir, kalau 1 kilo ya 1 kilo, bukan 0,99 kilo gitu. Nah ini prinsip dasar di dalam CSR di dalam Islam, misalnya yang juga diajarkan. Ya. Nah, oke, sekarang teman-teman kalau jadi pengusaha bioskop, tanggung jawab sosialnya apa kira-kira? Bukan memutar gratis film, bukan ya. Ya itu bisa ya sebagai salah satu upaya. But the most important is apa? Yang terkait dengan business ethics. Apa? Danendra, kalau kamu jadi pengusaha bioskop. Memutar film dalam negeri. Atau hanya memutar film yang sudah disensor, Bu? Memutar film kan bisnisnya, tapi tanggung jawab sosialnya, misalnya ada aturan kan, kalau anak-anak itu tidak boleh, anak-anak di bawah 13 tahun tidak boleh menonton film yang 17 tahun ke atas. But I saw in certain cinema in Yogyakarta, they allow children to see the movie, which is only for 18 years old up. Sometimes they allow children. Nah ini berarti pengusahanya tidak punya perspektif CSR. Gitu. Jadi CSR tuh ginilah gampangnya, tanggung jawab kita ya kepada lingkungan, ya alam, kepada masyarakat, dan kepada karyawan, ya, people, pada masyarakat, alam, ya, itu harus betul-betul diperhatikan, gitu. Ya, nggak hanya sekedar menarik keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, boleh punya keuntungan tuh boleh. You can generate profit as much as possible, but you have to do social responsibility. Yeah. If you don't have social responsibility, meaning to say that you are not doing ethical business. Ya. Misalnya tadi, ya punya resto, but the garbage is everywhere. You don't clean it. Yeah. And you also selling the unsafe product, for example, for unsafe food. Ya. Nah ini termasuk berarti pengusaha itu tidak memiliki perspektif CSR, gitu. Ya. Bisnis apa saja, ya skala bisnis apapun, ya meskipun usaha mikro pun harus punya tanggung jawab sosial. Ya. Kalau teman-teman misalnya mengatakan saya kan hanya pedagang kecil, Bu, ya pedagang kecil pun harus, even you are working in small business, you have to have social responsibility. Ya, bukan berarti it doesn't mean that CSR only belongs to the big companies. No, yeah, all of us, yeah. As long that we claim that we are businessmen, yeah, we have to be aware of corporate social responsibility, even in the basic forms, ya. Itu mau Lydia, ya. Jadi nanti strateginya bisa juga melalui campaign. Misalnya perusahaan aqua, ya, mineral water. Ya, dia campaign tentang pentingnya dia melakukan campaign di beberapa daerah,
ya tentang apa jangan buang air jangan buang air besar sembarangan, BAB. That's a campaign against BAB. Nah, itu kan kaitannya dengan air tadi ya. Gitu. Dia juga melakukan campaign tentang penghijauan, reboisasi. Ya. Gitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sami-sami. Oke, baik ya, karena saya juga ada kelas setelah ini ya. Mungkin nanti teman-teman bisa mengeksplor lagi dengan kelompoknya. Brainstorming dulu aja nggak apa-apa. Misalnya kira-kira mau bikin apa nih ya. You can discuss with your group. What kind of PR program that you want to create, you want to plan. Okay, thank you so much for your attendance, for your participation, for your active discussions. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Waalaikumsalam. Sehat ya. Terima kasih Pamit. banyak, Bu. Matur nuwun.